अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमरीका और ईरान के दरमियान अब माहिदा फ़ाइनल होने वाला है और इस बात का ऐलान खुद ईरान की तरफ से कर दिया गया है। अब तक अमरीका की तरफ से, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह का ऐलान किया जा रहा था, लेकिन लंबे अरसे के बाद ईरान की तरफ से ऑफिशियली बयान सामने आ गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची ने भी कह दिया है कि अगले 1 से 2 दिनों में अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाला माहिदा फ़ाइनल हो जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत कर दिया जाएगा और ये माहिदा ईरान के हक़ में है, ईरान की आवाम के फेवर में है। और जैसे ही ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ये बयान सामने आया है, आलमी मार्केट में तेल की कीमत में कमी हो गई है। पिछले 4 महीना के दौरान जो तेल की कीमत लगातार बढ़ी हुई थी, अमेरिका की टेंशन बढ़ी जा रही थी, उस तेल की कीमत में अब कमी आ गई है। यानी $100 के नीचे तेल की कीमत आ गई है और पिछले 4 महीना में पहली मर्तबा ये हुआ है। जैसे ही 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, कच्चे तेल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था। उसके बाद ये कीमत बढ़ती रही। अमेरिकी सदर ने लगातार कोशिश की आलमी मार्केट में तेल की कीमत को कम करने की, कामयाबी नहीं मिल रही थी। बार बार वो बयान भी दे रहे थे कि अब जंग ख़त्म हो जाएगी, कल जंग रुक जाएगी। ईरान के साथ माहिदा फ़ाइनल हो चुका है और कई मरतबा तेल की कीमत कम हो जाती थी और अगले ही दिन ईरान का बयान सामने आ जाता था कि इस वक्त हमारा अमेरिका के साथ कोई भी माहिदा होने वाला नहीं है। अमेरिकी सदर ट्रंप का इस तरह का बयान तेल की कीमत को कम करने की कोशिश है और फिर तेल की कीमत बढ़ जाती थी। लेकिन अब पहली मरतबा अब्बास अराग़ची ने भी कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जल्द ही माहिदा होने वाला है और 1 से 2 दिनों में माहिदा हो जाएगा और उसके बाद ही तेल की कीमत आलमी मार्केट में $86 फ़ी बैरल पर आ गई है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस पर एक बयान लिखा और उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात एक नतीजे तक पहुँच गए हैं और जल्द ही फ़ाइनल डील होने वाली है। दोनों ममालिक के रहनुमा का उस पर साइन होगा। अमेरिका की तरफ से साइन कौन करेगा? तो वही अमेरिका के नायब सदर जे.डी. वेंस और ईरान की तरफ से अब्बास अराग़ची भी रहेंगे और दूसरे रहनुमा भी रहेंगे। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ अब इस मुज़ाकरात का या इस फाइनल डील का हिस्सा नहीं रहेंगे और पहले ही ईरान ने यह कह दिया था। अब सबसे अहम और ज़रूरी बात यह कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो डील हो रही है और अगले 2 दिनों में फ़ाइनल हो जाएगा, जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो अहम तरीन पॉइंट क्या है? अमेरिका की तरफ से क्या शर्तें रखी गई है और ईरान की तरफ से क्या शर्तें रखी गई है? फिलहाल मीडिया में अमेरिका की 5 शर्तें सामने आई है और ईरान की 14 शर्तें सामने आई है और उनमें से 2 शर्तें सबसे ज़्यादा अहम हैं, जिससे पता चलता है कि ईरान की भी मुज़ाकरात की मेज़ पर जीत हो रही है और अमेरिका को झुकना पड़ा है। अल अरबिया ने जो रिपोर्ट शाये की है, अमेरिकी मीडिया में भी जो खबर सामने आई है, उसके मुताबिक अमेरिका के 5 अहम पॉइंट है जिसको इसमें जगह दी गई है। पहला अहम नुक्ता है अमेरिका का ये कि ईरान अपने एटमी तवानाई के हथियार को, तमाम यूरेनियम एनरिचमेंट को तबाह कर देगा, यानी जौहरी ज़रात को ईरान तबाह करेगा। ये पहली शर्त है अमेरिका की तरफ से माहिदा में। अमेरिका की तरफ से दूसरी शर्त ये रखी गई है कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है, जो एटमी प्रोग्राम है, ईरान को उससे ख़त्म करना होगा। अब ईरान इसे आगे जारी नहीं रख सकता है। अमेरिका के माहिदे में तीसरी बात ये शामिल है कि ईरान के जितने मुंजमद असासे हैं उन सब को रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन उस वक्त जब ईरान अमेरिका की शर्तों को मान लेगा और शर्त वही है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को तबाह कर देगा। चौथी शर्त यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को ईरान को खोलना होगा और वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से ईरान टैक्स नहीं लेगा। पांचवी शर्त अमेरिका की तरफ से इस माहिदे में ये शामिल है कि जितने ग्रुप्स हैं, खा वो हौसी हो या हिजबुल्लाह हो या इस तरह के जितने मलेशिया ग्रुप्स हैं, उन सब को ईरान आगे सपोर्ट नहीं करेगा, ईरान का उनसे ताल्लुक़ नहीं रहेगा। अमेरिकी मीडिया ने इनको दहशतगर्द ग्रुप लिखा है कि दहशतगर्द ग्रुप से ईरान को अपना ताल्लुक़ और उनकी फंडिंग बंद करनी होगी। हालांकि दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, हौसियों के हाथों में यमन की हुकूमत है, वहाँ वो सरकार चला रहे हैं। हिजबुल्लाह लेबनान की हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया इन सब को दहशतगर्द ग्रुप की कैटेगरी में रखता है। अब ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी ने कल एक स्टेटमेंट शाये किया और उसमें कहा गया कि ईरान की 14 शर्तें हैं, यानी इन 14 पॉइंट पर अमेरिका और ईरान के दरमियान माहिदा हो रहा है और उसमें
پہلی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ جنگ بندی تمام محاذوں پر ہوگی، یعنی اسرائیل کو لبنان پر حملہ بند کرنا ہوگا، غزہ پر حملہ بند کرنا ہوگا، جہاں جہاں اسرائیل حملے کر رہا ہے ان تمام جگہوں پر اسرائیل کو حملہ بند کرنا ہوگا۔ یہ ایران کی طرف سے واضح شرط رکھی گئی ہے اور امریکہ کو بھی یہ شرط ماننی ہوگی۔ دوسرا معاملہ ہے جوہری پروگرام کا، یورینیم انریچمنٹ کا، تو اس وقت اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اگلے 60 دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کے ذریعے یہ معاملہ طے کیا جائے گا کہ ایران کے جوہری پروگرام کا کیا ہوگا۔ ایران اپنا یورینیم انریچمنٹ اپنے پاس رکھے گا یا وہ امریکہ کے حوالے کرے گا یا کسی اور دیش کے حوالے کرے گا۔ امریکہ نے ایران سے یورینیم انریچمنٹ کو لینے کی پوری کوشش کی، کئی مرتبہ امریکہ نے فوجی آپریشن کیا، لیکن کبھی بھی امریکہ کو کامیابی نہیں مل سکی۔ پچھلے دنوں بھی امریکہ نے کوشش کی تھی، چالاکی دکھائی تھی، ایران کے خلاف آپریشن شروع کیا تھا، لیکن امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ ایران نے امریکہ کے فوجی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا۔ امریکہ کے 2 فوجیوں کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ ان دونوں کی ہلاکت ہو چکی ہے یا دونوں کو زندہ نکالنے میں امریکہ کامیاب رہا۔ دعویٰ تو امریکہ کا یہی ہے کہ دونوں کو زندہ بچا لیا گیا، اور اب آ کر ایک مرتبہ پھر امریکہ کو جھکنا پڑا ہے اور ایران کے ساتھ ڈیل کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم ڈیل ہی کریں گے۔ لیکن ایکسپرٹ بتا رہے ہیں، تجزیہ نگار بتا رہے ہیں کہ 106 دنوں کا جو وقفہ گزر گیا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کی حالت میں، اور پچھلے 2-2.5 مہینے کے درمیان بھی کوئی بات چیت نہیں ہو سکی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ چالاکی کر رہا تھا کہ ایران کے ساتھ ہم بات چیت کرتے رہے، مذاکرات کے نام پر، ڈائیلاگ کے نام پر ہم ایران کو الجھائے رکھیں، اور دوسری طرف چپکے سے ایران کی سرحد میں داخل ہو جائیں اور یورینیم انریچمنٹ کو وہاں سے باہر نکال لیں، کیونکہ امریکہ نے ایران پر جب حملہ کیا تو 2 ہدف تھا امریکہ کا، دونوں میں سے ایک میں کامیاب ہونا۔ پہلا ہدف تھا کہ ایران میں رجیم کو چینج کرنا، لیکن امریکہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ CIA نے، دوسری ایجنسیوں نے پہلے ہی یہ رپورٹ دے دی تھی کہ ایران میں اسلامی حکومت کا نظام بہت گہرا ہے، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہے، کئی لیئر میں وہاں حکومت پائی جاتی ہے، اگر آپ ایک کو ماریں گے تو اس کی جگہ لینے والا 1000 وہاں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ ایران کی اسلامی حکومت کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، IRGC کے نظام کو وہاں تباہ کرنا یا اس کو بدل دینا آپ کے لیے پوسیبل نہیں ہے۔ امریکہ نے پوری کوشش کی، اسرائیل نے پوری کوشش کی، اور اس میں لوگ ناکام ہو گئے، کیونکہ لگاتار ان لوگوں نے فوجی جنرل کو مارا، تمام ٹاپ کمانڈر کو شہید کیا، سپریم لیڈر کو شہید کیا، اس کے باوجود ان کو کامیابی نہیں ملی، اور امریکہ نے مان لیا کہ ایران میں رجیم چینج کرنا پوسیبل نہیں ہے۔ ایران کا معاملہ عراق، لیبیا یا تیونس یا دوسرے دیشوں جیسا نہیں ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے دوسری کوشش کی کہ جو یورینیم انریچمنٹ ہے ایران کے پاس، ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اس کو روک دینا، یورینیم انریچمنٹ کو حاصل کر لینا، تاکہ امریکہ دنیا کو یہ بتا سکے کہ ہم نے کم از کم ایک ہدف اور ایجنڈا میں کامیابی حاصل کر لی ہے، یورینیم انریچمنٹ کو ایران سے ہم نے لے لیا ہے۔ لیکن ایران اس ایجنڈا میں بھی امریکہ کو کامیاب ہونے نہیں دے رہا ہے۔ امریکہ 2 میں سے ایک راستہ کو چننے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی امریکہ چاہتا ہے کہ ہم بات چیت کے بغیر، مذاکرات کے بغیر ایران میں داخل ہو جائے اور یورینیم انریچمنٹ کو چرا کر لے آئے، اور ایران امریکہ کو ایسا نہیں کرنے دے رہا ہے۔ اس کے بعد امریکہ کی دوسری کوشش ہوتی ہے مذاکرات کی میز پر ایران کو دھمکی دینا، اس کو وارننگ دینا، پورے ایران کو تباہ کرنے کا ایجنڈا چلانا، اور ایران کہتا ہے تم ہمیں تباہ کرو گے، اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ ہم تمہیں تباہ کر دیں گے۔ اور اب ایک بار پھر امریکہ کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑا ہے۔ اب دیکھیے اگلے 2 دنوں میں کوئی فائنل ڈیل ہو جاتی ہے، اس مرتبہ بھی امریکہ چالاکی کرے گا، ایران کو دھوکہ دے گا اور ایک اور کوئی حملہ کرے گا، آپریشن کر کے وہاں سے یورینیم انریچمنٹ کو وہ چرانے کی کوشش کرے گا۔ اسرائیل ابھی تک نہیں چاہتا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ڈیل ہو، اور اس کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل کا حملہ لبنان اور غزہ پٹی میں، ادھر ویسٹ بینک میں بڑھتا جا رہا ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر اسرائیل نے لبنان کے 15 گاؤں کو خالی کرنے کا نوٹس ایشو کر دیا ہے، اور اسرائیل نے کہا کہ تمام 15 ولیجز کو خالی کرنا ہوگا، ان پر حملہ ہوگا۔ لگاتار لبنان کے شہریوں سے ان کا علاقہ خالی کرایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا حملہ لبنان میں نہیں رک رہا ہے، غزہ پٹی پر بھی اسرائیل کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے ان دنوں، اور لگاتار اسرائیل غزہ پٹی میں بمباری کر رہا ہے۔
वहाँ के आम शहरियों को मार रहा है। इसराइल ने गज़ा पट्टी में जाने वाले इमदादी सामान के काफ़िले को भी रोक रखा है। वेस्ट बैंक में भी इसराइल का कब्ज़ा बढ़ता जा रहा है और लगातार फ़लस्तीनियों का जो इलाका है उसको इसराइल अपने कब्ज़े में ले रहा है। वहाँ फ़लस्तीनियों के घरों को वो तोड़ रहा है, उनको बेदखल कर रहा है और उन इलाकों को अपने कब्ज़े में ले रहा है। भारत में फ़लस्तीन की जो एम्बेसी है उनकी तरफ से भी कल एक बयान जारी किया गया। मिरर टाइम्स को भी उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ भेजी, जिस प्रेस रिलीज़ में वाज़ेह तौर पर यह तस्करा है कि फ़लस्तीन के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, गज़ा के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और इन दिनों फ़लस्तीन और गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला, सेटलर्स को वहाँ आबाद कराना और फ़लस्तीनियों को मारना, उनके घरों पर कब्ज़ा करना पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है और पूरी दुनिया की तवज्जो ईरान अमेरिका जंग पर है या लबनान पर है और इसका फ़ायदा उठाकर इज़राइल गज़ा पट्टी में अपने कब्ज़े को बढ़ाता जा रहा है और वेस्ट बैंक में रामल्ला के इलाकों में फ़लस्तीनियों के घरों को डेमोलिश करके वहाँ यहूदियों को तेज़ी के साथ वो बसा रहा है और मीडिया में इस पर कहीं भी कोई ख़बर नहीं बन रही है। ये फ़लस्तीन की एम्बेसी की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें बाज़ाब्ता इसका तज़किरा है। उन्होंने अपील की है दुनिया भर के मुसलमानों से, भारत के लोगों से कि आप फ़लस्तीन का साथ दीजिए, फ़लस्तीन की आवाज़ उठाइए। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।